Good morning. Fourth day. Fourth day na mo diri sa woods, sa Moon River. Kabi iday na tabo no. Dito ilaiyan dapit na tent dito sa unahan. Na bear nagpakita dito. Gi buwal ang ilang barrel. Nakita yun mismo nila iyan. So mao to guys no. Yan medyo saba ay gabi diri. Pero ako hindi na ko eh. Hindi na ko. Bahala na mo din. Ay, gusto na kumuli. Ay, nako. Ano sila? Kaay sila. Fourth day here in the woods. Yung kapuyas akong kanuwing gabi eh. Okay. Good morning, Moon River. Good morning, Moon River. Indot kay ka. Kanina rock, maning dako kay na rock na inatungtungan nila iyan permi. And kanina fireplace wala dito siya nahitabo. Okay, bawal man. So naman ay mong camp diri. Uy, na birthday oh. Wow. Good morning, Moon River. So today is Saturday, August 23. So isa ka adlaw na lang ugma Saturday mong hipos nami ay downtown sa activities karon. So as of now, ingani ka calm ang Moon River. And it so happen na ay bear na nagpakita karon. Kita mo atong lalaki dito oh. Itong may something dito na kayak. May bear dito giukab ang ilahang barrel sa bear. Nya nakita pod ni Ian. Nila Ian ang bear pod. And napoy isa dito nagpicturean ang bear poop dool sa iyang tent. So, nice kayo. Hi Carlos. May mga pato. That's Carlos. Ngani ka serene. Indot kayo ang Moon River. Oh, so it's a mixed breed now? Yeah, yeah. All the ones I used to see were all white and gray. Yeah. Have you seen that guy? Seagull. Well, at least they're fishing. They are not the seagull in the city. Seagull in the city. They ate human foods. McDonald's. Here, at least here they are fishing. There's one McDonald's by Lake Ontario. Man, that place has got like 50 or 60 of them. All the time. They are not dependent of human food now. Hello guys. Here inside my tent. Gubot kaya akong tent guys. Pero it's okay. So muna akong tent guys no. Salud. Muna akong nagkamit. Muna siya ang bag na para di siya mabasa. Diha ibutang tanan para di siya mabasa. So sleeping bag.
Mattress. Kung mga kalo. Unla na hangin. Hangin sulod. Ako mga nasanina. Talon. Kung headlamp. Gamit kayo na mo every night. Mo rin siya. Headlamp gamit kayo. Kailangan dyan na whistle. Dapat na dyan whistle. Taga isa kay para in case of emergency. And 3 whistles, it means emergency. 2 whistles, it means there is something interesting na nakita nimo. So, mga adto na sila. So, bags na ko. Akong jacket. So, wala akong bintana, guys. Wala akong bintana. Kita dito sa gawas. Doble ni. Para makagawas. So, ato nang siradan kay daghag mananap bags. Ako sirado lang. So, same here. Upod. Po yung bintana. Pero ako lang sira. Okay, daghag mananap. Higda sa ko guys kay while waiting sa amo ang pamahaw para sa fourth day na mo dere. So woods, there is a Moon River. Taas naman di ko bungot. In a few weeks, guys, makita na ta uli sa Pinas. Puhon. Next week. Actually, karon August 23, Saturday, mga dyan ni officially, 1 month na ako, 2 months na ako dali sa Canada. So, napa ko another 1 week to stay. Kay tungod lang guni sa camping karon, nang extend ko 1 week. Then next week po, nakita na ta diya sa Pinas. Back to reality. Ay, nako. Ay. Life nila dito sa Canada, guys. That's my tent. Maabri ng zipper. Kung gusto ko ni mo, ay, kapoy. Hindi ako kabangon. Magamit. Ay. Kapita, guys. Kape. Kape. Ayan. But they were saying it's a service dog. Yeah, it's a service dog. Yeah. But is it like what type of service dog? Like, is it impaired? I think it's Emotion? all you. Scouter. Automatic knife naman ng akong spoon or fork. It is time. You were right. Thank you. Breakfast was free. Thank you. Thanks. The main thing is if we start a party with the bear, you come out. Sorry to do this in front of you. Ilan na siya sa kuha ba? Come out my door in the morning, early morning, and they're running away now. And you see all the little poop on the side of in the corner because they hide. I don't like the poop in my garden. They're good for your garden. Yeah, I know it's fertilizer, Turn but them, like turn them over. That's all. But they're eating the stuff, eh? that's the other thing. Well, I've got deer up north eating everything we Oh, yeah. found up there. It's really annoying. We always You only on see them Metro up for here. many years? 32 years. 32 years. And did I leave because I felt honored to leave? Nga kalimpyo ang ka-clear ang ilang water diri guys. And ka-shallow.
Kaya ang tubig karon nila guys is very shallow because wala kayo rain. And last year, according to Carlos, taas yun ang tubig. But now, it's so shallow. Makita ninyo, mabawra kayo. Over there, na dito ang mga bata, mga teenager. Sila Ian, playing with the rocks. Labay-labay tubig, batos tubig. And dito sa unahan ay nagkano. I think they are fishing. Hindi na ako makita. So nangisda to sila. I hope na naisda dari kay gahapon, zero ko dari gahapon. Wa ko'y nakuha. Yung kauban nila Kaloy Rudy. Isa din na itong tinguwang dati police officers na hinay ako. So some people still use running chair. FBI ng isa din ang tinguwang. It's an orange helicopter. Good news. Anyone else? I hope the bear didn't hurt anyone else there. Down by the That's the air ambulance. just how fast and straight it's going on the tour. It's Yeah, he came from somewhere. Hello guys, on our 4th day. So, mamasol mi guys. Kami lang tulong ni ate si Kaloy. Okay, wala na may activities kaayo. So kami ang maghimog activities. So, tura sila. Nasa woods. Mamasol mi. Balik mi dito sa kung asa tong naikano na among gibilin. Yeah, we are going there. hold on, let's look at the lookout. Yeah, there's a lookout. So na pwede mag-camp there eh. Look. So na yung mga park ranger nag-anhi din. Everywhere. Yeah. Woo! Nobody's walked that Mhm. path for a long time. It could be one in the middle of the path. It's pretty nice. Wow. Awa guys. More katong sa Mount Apo. Did Yeah. Right.
Doon kami sa sapa, guys. Wow. Oh, there's a canoe there. May canoe gibiyaan isa. I think they leave it in purpose. Yung kay music si ate. Music ni ate, mga kanta ni. Para pong ako. Ano na nag-camp diri guys. Another camper. Ano ang gihimo nila guys. Gibitay nila ilang bag. Ana na diri guys kay kung di magud na ibitay. Kauno nag-bear, labdan na sa bear. So kailangan jud na ibitay. We are now approaching sa waterfalls. Tara guys, waterfalls. Dari ko abi kay para makita ang waterfalls. Yeah. There it is, ang waterfalls. Indot kay guys, ang waterfalls. Yeah. Mana na guys. Hindot kayo. Fishing. Para sila. Whew. Man on the woods, am I? Yeah. I'm officially man on the woods. Whew. My God. Dudot kayo guys. Dudot yung kayo. Okay. Dayon. Let's go. Yeah. Ay, oo. Pwede jud. Oh. Flat surface man. Yeah. I think may nag-camp diha. Hingi ka? Signay bear? Nagpa-sound po kay Yeah. Gabi imang good guys, na bear na nagpakita. Sila iyan ang nakakuan experience. Sa mo wala man noon.
tuyo na ni ate na mag-music para madunggan. Daga na sila, layo pa. Layo po damong ibaktas guys ay. Yeah. Yeah, you're almost there. Fishing. Fishy. Para. Uy, napay boat na bilin dali oh. We're here. Napaday boat na bilin, upat. 5. We are here. May 5. Dari ko. Ay, naog pa dahil ko kay napay pasul.
Ay, isda. Uha. That doesn't matter. Okay, Luke, have it with you. Luke, I'm going to pass this back to you. You know how a dry bag works? I would put it in the big part. This is really uncomfortable, Terry. Just accept it. Yeah, I know. Don't worry. When we're up there, your entire butt will be up. What? Paddle on one side, paddle on that. You're like 3 times as good. You can just leave it in the center of the canoe. It'll float. It'll float, and the biggest reason why it's waterproof is because it floats. Yeah. If it went down with the thing within the table, it's probably just to get water. Oh, balik. Siya nga sa eagle, uy. The eagle. Sayang sa eagle. Ay. Oh. I lost. Shit. Nawala ang pound, guys. Shit. I lost my paon. Eh. Kuha sa ako. Yeah, thanks. You too. Yeah. Happy fishing. Happy fishing. Ah, nana. Sharo. Yang nga itong ganina. Ay, nanantay.
Sayang kay kaganina guys. Nanontay ni Kubit. Buhi man, kabuhi. Sayang. I hope this time na kakuha na ta. Wapo kayo dali guys, no? Wapo kayo dyan fishing dali guys. Isa ni siya sa ako ang mga dream na makapag fishing. Sama sa yung ani kamingaw. Ganina guys, daghan igas ging lupad-lupad dali guys. Di jud na ako makuha anong video ba kay. Pagkuan na ako dahil i-video camera. Dalian mo wala ay. Bald eagle guys. Sayang jud kay wala. Tulo na jud ba nagpakita karong adlaw ang bald eagle. Kaya nga ay unta diri unta siya mo kuan para ma-videohan ako. Dali ra man kayo ay. Pero honestly guys, gusto nyo ko makakita bear, moose. Unta, naaman lang, mas hindi lang sa atbang, na wild animals makita na ako. Bear, moose, may unana, mga wolves. Pero honestly guys, madlok magyapon sila tao good guys. Unang labi na ang bear. Usually, mag-encounter lang ng tao, bear kang gulatan gani. Pasani, fishing ko, hilom kayo makalit nag-abot. Nagulatan ba? Pero pag once nasaba kay ka, para sa kaya ate, sige siya paradyo. Layo pa lang, kadungog na ang bear, ana. So, wala na. Dili na siya mo dool. Kay kabalo man sila na tao. Pero pasani karon ako diri, ako ra isa, na ako sa layo. Na possible jud na may bear na mo abot niya. Gulatan ba? Ano? So, buhaton ni mga guys, pero kung magulatan is make yourself big. Dako tindog jud ka. Ano dakuon po din mo ting go away bear. Go away bear. Out of my way bear. Go away. Ano, dukon po din mo siya. Nya. Dapat eye contact jud para dili siya ma-intimidate. Nga, ayaw yung talikod. Atras lang, nahinay lang kag atras. So, di mahadlok po ng bear, mahadlok po sila. Suko na naman good ng bear guys kung wala, ano ba, corner na sila ba? Wala ko ganun mga bitin. Di man na, sukol, muhawa naman mga bitin. O suko na lang sila pag ma-corner na sila ba? Intimidate. O di ba matamakan nimo. Actually gani gahapon namin nakita na rattlesnake. So sukol jud siya kay kailangan mo siya pala. Sukol siya. Pero gibutangan nato siya pala kay namagud big mga kauban bata. So mo tong gipalakaw jud siya. So bawal na pat yun guys. Mga mananap diri bawal na pat yun. Even ang isda gani nakakuha ko isda gahapon. Ana lang katagko. Handa ana katagko gipabalik pa. Sayang kayo Atoa pa to. Ano to? Inununa na to ba? Pero diri, bawal jud. Patay mahimo. Kay ilaha man ni diri. Kanada man Bawal gani magchinilas. Sapatos Mag short lang sapatos. Bawal magchinilas diri. Pero gahapon, may nahimo. Kaya nabungkag man to akong water shoes. Di. Chinilas. Pero actually, bawal jud na siya. Pero karon fishing, patos jud. Kung namang galing ko makita water snake diri, ako ang gunita ipakita na sa inyo. Pero wala may water snake. Ang only na venomous snake diri sa North America guys is ang rattlesnake lang jud. So sa hibalaan ni Kaloy dili ako Duha ka klase lang ang rattlesnake diri sa North America o kanang sa Arizona, kanang desert. Mo to'y pinaka poisonous. Pero diri, although poisonous po ning rattlesnake diri, pero dili parehas kadaghan sa Arizona ba na daghan jud kaayo.
So mo to guys, 11:25 naman. I think paniud to na, pero so paniud to na, nagkano pa man sila dito, sulisuroy pa man. So it means unya pa tong kuan. Rawang balas guys, oh. Ihangin pa jud. Ay, likod sa ako guys. Ay balas guys. Oh, pareha jud sa balas sa dagat nga to. Grabe yung balas, oh. Oh. Ang balas. Oh. Fishy, fishy. Asa naman ang isda? Ay, may gani, kubit raman ka isa ganina. Ano naman? Tuwara sila dito, oh. Oh, abot na sila dito sa portage, guys. Portage, guys, meaning ano portage? End of the river. Then ay gamay na waterfalls o mga bato na nakababag. So, mao na portage. So, kailangan nila mo climb, alsahon nila ang canoe, pasaka dito sa ibabaw sa portage. Then, ibutang na po nila into another lake. So, mao na siya, guys. So, tura sila, abot na sila dito sa portage. So, ibaba na po nila ilang canoe. Wala ako ipakita sa inyo. Yeah. Tura guys, oh. Kita niyo mo to dito sa pinakatumoy. Na sila dito guys. Mao ni portage. Another bato. End of the river. Na sila diha. Pasensya na kauyog kayo. So end of the river na sila dito. Alsahon nila ng kano, bitbiton. Na perting bugata. So naman ay portage. So igdar ng eagles guys. Igdar ng eagle. Ang eagle may dara. It's oh no, dili di siya eagle. Looks like a heron. Dili siya eagle. So sabi na akong eagle, di man di ay. Woohoo! So again guys, no. So maotang portage na dito sa Tumoy. Na sila dito. So ila pa nang ialsa na ilang kano patabok dito sa pikas na river or lake. May kuha ay. Hindi na kay ko, may kuha. Siguro isda na rin lugar ha. May pa dito sa Georgina. Napakoy kuha dari man. Mingaw man ta kay dari lugar ha. Isda ay.
Mga alas. Hindi kuha. Zero. Isa lang. Isa lang. Hi guys. Karon lang jud. I think na bear dito. So nahan na nagsyagit. Posible na jud ay dito guys. Keep fishing lang ta guys. Just 13 minutes naman day. Palungan sana ako. Breaks ako guys. Ngihis ako. Lisod na. Ihis ta. Ihis ta diri sa somewhere diri sa lasang. Careful lang guys sa mga sagbot na sumingihis ako guys. Tabi careful dito guys, kinaadyo i-bear diri guys. Naninisyagit dito unahan. Wa man jud ko nakita guys. Sige lang. Buyag.
Ay. Tinood lang guys, happy kay ko na abot ko aning lugar guys sa Canada. Experience po ko ani ilang dense na forest. Grabe jud. Grabe jud ka dense. Tuligod guys, dili ka sulod ang adlaw diri ba. Anawon mo layo. Di ka penetrate ang adlaw diri sa sulod. Ngit-ngit. Labi nagmahapon ha. Di ka sulod ang adlaw. So mao ni guys no. Kita, sumao ni siyang palibot diri. Mao ni siya ang Moon River. Mao ni ang jungle nila. Ang forest kung saan endemic din ang mga bear, wolves, rattlesnakes, sea snakes, ug uban pa ang mga mananap, mga moose. Pero wa jud ko nakita. Eagle hinoon, bald eagle, kita na ko ganina, sige lupad-lupad, katulo na. Saon taman. Wa naman. So mo ni guys ang oh, te! Te! Nawag na akong ate. So pack up na guys. Pack up na mi kay paniudto na mo arabang assignment dito, manghipos. So bye-bye muna. Bye for now.